अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें एक बार फिर होना शुरू हो चुकी हैं और सियासी असरात जो वहाँ पर एक हम देख सकते हैं कि सियासी तौर पर एक तब्दीली रोनमा होने जा रही है। वो है कि जी जाम कमाल साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर भी थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं, उन्होंने जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इस हद तक बिल्डअप कर दिया गया था कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। पहले तो उनकी पार्टी के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, अपोजिशन तो पहले ही उनके खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक में तमाद लाने की बात कर रही है, और दूसरी जानब बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बलूचिस्तान के अंदर हुक्मरान जमात है जिसके वज़ीर आला हैं जाम कमाल साहब, उसी पार्टी के अंदर रहनुमाओं ने अपने सदर को ये कहा, जाम कमाल साहब को ये कहा कि आप फिल फोर जो है वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दें, अभी सदारत से रिज़ाइन कर दें। देखें, अभी जो खबर आई है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर के तौर पर वो मुस्ताफ़ी हुए हैं, अभी वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के तौर पर मुस्ताफ़ी नहीं हुए। और इस हवाले से जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब, उन्होंने नाराज़ अरकान को एक बार फिर मनाने का फैसला किया है। एक बार फिर वो नाराज़ अरकान को मनाएंगे और आज हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि नाराज़ अरकान को मनाने के लिए कोई हतमी मुशावरत की जाए या कोई हतमी लाएअमल बनाया जाए। लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि बलूचिस्तान के अंदर जाम कमाल साहब जो हैं अब वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो उनको डेडलाइन दी गई थी, जो उनको एक अल्टीमेटम दिया गया था कि इतने टाइम तक आपने रिज़ाइन कर देना है, इतने टाइम तक आपने मुस्ताफ़ी हो जाना है, उस डेडलाइन को भी वो क्रॉस कर चुके हैं और अभी तक उन्होंने अपना कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया एज अ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के तौर पर। जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है वो पार्टी सदर के तौर पर दिया है, वो उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान के तौर पर नहीं दिया। अब इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अगर हम उसका एनालिसिस करें तो हमें ये बात बड़े अच्छे से मालूम है, और हमें हमेशा से ये जो बात है वो हर गवर्नमेंट में देखने को मिलती है कि जब भी बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें होती हैं तो गवर्नमेंट्स के सेटअप हिलते हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं उनको किसी न किसी तरीके से हिलाया जाता है। जब भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों का जवाल आता है तो वो उसका आगाज़ बलूचिस्तान से होता है। सूबे बलूचिस्तान के अंदर हमेशा यही बात की गई कि जी वहाँ पर पसमानदगी है, वहाँ पर लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, नाराज़ बलूचों को कौमी धारे में नहीं लाया जाता, नाराज़ बलूचों को एक साथ नहीं बिठाया जाता, उनके मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से नहीं हल किया जाता। ये मामलात जो हैं ये हम तब से सुन रहे हैं जब से बलूचिस्तान के अंदर हुकूमतें बनी और हुकूमतें टूटी, तब तक यही जो है वो नारे गूंजते रहे, तब तक यही बातें होती रहीं और इसी बयानियों को हमेशा हर गवर्नमेंट के अंदर बलूचिस्तान के एक जो है वो एक पसमानदगी के तौर पर उठाया जाता रहा। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि जी जाम कमाल साहब जो हैं वो तो बलूचिस्तान की सदारत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, अपनी पार्टी की सदारत से तो वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो भी जमा करवा दिया है। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सदर कौन बनता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो उनसे असल जो है वो रेजिग्नेशन मांगा गया था वो ये मांगा गया था कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर के तौर पर पहले मुस्ताफ़ी ना हो, बल्कि पहले वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के तौर पर मुस्ताफ़ी हों। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की फर्स्ट डे से ये डिमांड है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं जाम कमाल साहब, वो पाकिस्तान के अंदर तो रहते हैं लेकिन वो अपने सूबे के अंदर नहीं रहते, वो इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं। उनको बलूचिस्तान के मामलात के हवाले से अलिफ बे का नहीं पता, उनको बलूचिस्तान की पसमानदगी का नहीं पता, उनको बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल का अदराक नहीं है, वो बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को स्टैंड नहीं कर सकते। इस हवाले से जो अपोजिशन की डिमांड्स थी, जो उनके रिजर्वेशंस थे, वो एक अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सदर हैं जाम कमाल साहब, उनसे उनकी जमात में भी इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और उनकी जमात के रहनुमा यहाँ तक कह चुके हैं कि जाम कमाल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर के तौर पर भी काम ना करें और वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के तौर पर भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पार्टी के अरकान उनको जो है वो कंफर्टेबल नहीं समझते। उनसे काम करना जो है, उनके साथ काम करने को वो बिल्कुल भी जो है वो कंफर्टेबल नहीं समझते, बल्कि वो ये समझते हैं कि जाम कमाल साहब जो हैं वो किसी और मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो किसी और जो है वो किसी और ज़ुबान के ऊपर जो है वो अमल करते हैं। अब ये जो जाम कमाल साहब का प्रॉब्लम है, देखें इसमें सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं
وہ جن ناراض ارکان کو منائیں گے اور ناراض ارکان کے تحفظات دور کریں گے. بار بار کمیٹیاں بھی بنی, اس حوالے سے بڑی کمیٹیاں بنائی گئیں اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ جی کمیٹی بنا دی جائے گی تو جی معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے اور تمام معاملات جو ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا, کوئی آلٹرنیٹو نکل آئے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ناراض ارکان ہیں یہ اپنی ضد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر جام کمال صاحب ہماری دی گئی ڈیڈ لائن کے مطابق مستعفی نہیں ہوتے تو پھر تحریک عدم اعتماد کا نو کانفیڈنس موشن کا ایک جو لاہے عمل ہے اس کو بلوچستان اسمبلی میں لایا جائے گا اور اس کے ذریعے ایک حکومت جو ہے اس کی سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا. بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرا دیا جائے گا. یہ ہے وہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ جو وہ کر رہے ہیں جام کمال سے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. دوسری جانب جام کمال صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے, بظاہر جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جو ان کے خلاف بغاوت پر اترے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس بات کا پورا یقین ہے کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتے, اور وہ اس لیے نہیں ٹک سکتے کیونکہ ہم بھی ان کو نہیں دیکھنا چاہتے. اٹ مینس کہ ان کی جماعت کے جو ارکان ہیں وہ بھی تحریک عدم اعتماد میں اگر حصہ لیتے ہیں, اگر وہ نو کانفیڈنس موشن کا حصہ بنتے ہیں تو جام کمال صاحب ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کلین بولڈ ہو جائیں گے. دوسری خبر کہ جام کمال صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ نو کانفیڈنس موشن کی موو آئے گی اور اس کے بعد جو ان کی وزارت اعلیٰ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہے گی. اور قانونی ماہرین کے مطابق یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے یہ 6 ماہ بعد آتی ہے, یہ آپ 6 ماہ بعد دوبارہ لا سکتے ہیں. بہت سے قانونی ماہرین جو ہیں اس کے اوپر اپنا ایک قانونی جو نقطہ نظر ہے وہ پیش کرتے ہیں اور قانونی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر جو میں نے کچھ قانونی ماہرین سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے میکسیمم جو ہے 33% میجورٹی ہونا ضروری ہے. 33% جو ہے وہ میجورٹی ہونی چاہیے ایوان کے اندر. جو ارکان ہیں وہ جب اس کا حصہ بنیں گے تو 33% ارکان ایسے ہوں گے کہ جن کے ووٹ سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے. دوسری خبر کہ میر عبد القدوس بزنجو, جس کا آپ نے نام سنا ہے, نامعلوم شخص, یہ وہ شخص ہے جو نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے, جب ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ عبد المالک بلوچ صاحب جو ہیں وہ 2.5 ایئرز وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہیں گے اور اس کے بعد نواب ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان رہیں گے. اب یہ 2018 کی میں بات کر رہا ہوں جب ایک نامعلوم شخص عبد القدوس بزنجو, جس کو پتہ نہیں, آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے, کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے, کون وزیر اعظم بنتا ہے, یہ ملک کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے, اس کے اوپر تو بحث نہیں کرنی. جب وہ شخص وزیر اعلیٰ بلوچستان بن سکتا ہے تو وہ جام کمال صاحب کو کیوں نہیں گروا سکتا. اب یہ جو ساری پلاننگ ہے اس کے پیچھے جی پتہ لگا ہے کہ یہ جو میر عبد القدوس بزنجو صاحب ہیں یہ ملتے ہیں جی جا کر صالح بوتانی سے اور جو دیگر وزراء ہیں بلوچستان کے ان سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے مل کر یہ ایک لاہے عمل بناتے ہیں کہ ہم نے جام کمال صاحب کو کیسے گرانا ہے, جام کمال صاحب کی گورنمنٹ کو کیسے ختم کرنا ہے. صالح بوتانی اور ظہور بلیدی, یہ جو 2 وزراء ہیں یہ جام کمال صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا حصہ بننے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نو کانفیڈنس موشن کی موو آتی ہے بلوچستان اسمبلی میں تو یہ جام کمال صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بنیں گے. دوسری جانب ایک بہت بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سینیٹر قیدہ بابر تھے جنہوں نے ناراض ارکان کے جو ہے وہ حق میں عشائیہ بھی دیا تھا, ناراض ارکان کے لیے انہوں نے ایک عشائیے کا اہتمام بھی کیا تھا, اس میں جی پتہ لگا تھا کہ جو ناراض ارکان ہیں وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق جام کمال صاحب جو ہیں وہ فل فور ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیں اور وہ فل فور اپنے عہدے سے ریزائن کر دیں. یہ جو بلوچستان میں سیاسی عدم استحکام کی باتیں ہو رہی ہیں یہ 6 ماہ سے ہو رہی ہیں اور یہ آج کی نہیں ہو رہی, یہ ڈیولپمنٹ بہت پرانی ہے اور اس پر کام کا جو آغاز ہے وہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے. وہ اس لیے شروع ہو چکا ہے کیونکہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ جو بات ہے وہ ان کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ کہیں جو ہے وہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ وہ رخصت ہونے جا رہے ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنی ضد کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کسی صورت ایز اے چیف منسٹر بلوچستان کے طور پر ریزائن نہیں کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے خوفناک بھی ہو سکتے ہیں اور اگر تحریک عدم اعتماد کی صورت میں وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو جام کمال صاحب کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ سپائل ہو جائے گا, وہ برباد ہو جائے گا. دوسری جانب یہ جو سینیٹر قیدہ بابر ہیں
अब इनसे चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी साहब ने एक मुलाकात भी की थी, इस्लामाबाद के एक होटल में मुलाकात की थी, और उस मुलाकात के अंदर सेनेटर कैदा बाबर साहब को ये बात वाज़े तौर पर कही गई थी चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजानी साहब की जानिब से कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, सर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हम उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के उसको हल कर देंगे। उन्होंने इस बात के ऊपर इनकार कर दिया। दूसरी जानिब उन्होंने नाराज अरकान को ये कहा कि जब तक जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी नहीं होते तब तक हम जो है वो अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। इस गेम का हिस्सा बाकायदा तौर पर, इस प्लांटेड गेम का हिस्सा जो है वो अब्दुल कदूस बजिंजो भी है। वही अब्दुल कदूस बजिंजो जो 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिरवाने में अपना एक किरदार अदा करता है, और जिसको बाकायदा तौर पर एक प्लांटेड तौर पर लाया जाता है। वो एक ऐसा शख्स जिसका 2018 के आम इंतखाबात के अंदर एक रिकॉर्ड था कि वो आई थिंक जाली वोट या 30 से 40 वोट लेकर वो कामयाब हुआ था और वो बलूचिस्तान असम्बली का मेंबर इलेक्ट हुआ था। वो ना सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल इंसान है बल्कि उसके किरदार के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है सिर्फ इस वजह से लगा है कि वो किसी और की ज़ुबान बोल रहा है। और वही शख्स जो है एक बार फिर जाम कमाल के ख़िलाफ़ मुतहरिक हो चुका है, जिसने ज़हूर बुलेदी और साले बोतानी जैसे जो वज़रा हैं बलूचिस्तान असम्बली के, उनको मुतहरिक करने का फ़ैसला किया है। और उसके साथ साथ सेनेटर कैदा बाबर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान और अपोजिशन के जो नाराज़ अरकान हैं, वो सब अब एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर जाम कमाल के लिए एक अजियत का सबब बनने जा रहे हैं। और अगर जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी ना हुए तो इसके बड़े खौफनाक नताइज होंगे, और बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की जो एक फ़िज़ा है वो सबको ले डूबेगी और सबको बहा ले जाएगी। इंशाल्लाह इस हवाले से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।